तुम्हारा साथ है। अजी शाह आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ है। का पथ अपनाकर आगे बढ़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और आने वाले दिनों में एक साफ सुथरी सरकार बनेगी। 2 दिन पहले ही आशीष कुमार जी और मेरे ऊपर और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर और हमारे गाड़ियों को बुरी तरीके से तोड़ा गया विशालगंज विश्रामगंज एरिया में। तो इस तरीके का ओछापन पे बीजेपी को नहीं उतरना चाहिए। थोड़ा सा तो अपना इज्जत रखें, थोड़ा सा अपना मान मर्यादा को रखें और प्रजातंत्र में हर एक विरोधी दल को और हर एक पार्टी को हक है कि वो लोगों के बीच में जाकर उनका समर्थन ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। पे जो आग में ये पूरा ऑफिस को जलाया गया है 26 तारीख को उपचुनाव के रिजल्ट के दिन, इसका मुआवजा लेने आए हैं और देखने के लिए किस तरीके का कितना डैमेज हुआ है। और एआईसीसी के तरफ से एआईसीसी के प्रतिनिधि होने की तरफ से मैं आज यहाँ पे ये सब देखने आई हूँ और हमें एक रिपोर्ट सबमिट करना है एआईसीसी को कि किस तरीके से यहाँ पे दंगा फसाद हो रहा है और कितना मतलब डैमेज हुआ है एरिया में। যিনি মুখপাত্র উনি বিশ্রামগঞ্জের ঘটনা নিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন এবং বলার চেষ্টা করেছেন যে এটা কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সভাপতি পরিবর্তন নিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এর নাকি প্রতিফলন বিশ্রামগঞ্জে। আমাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে মূলত আমাদের সাংগঠনিক 9টি জেলার যে কর্মসূচি 5 দিন ব্যাপী, আজকে আমাদের তৃতীয় দিনে খোয়াই জেলা এবং পরবর্তী সময়ে আমবাসা জেলার 2টি সাংগঠনিক সভা হবে। আমরা এই মুহূর্তে খোয়াইতে অবস্থান করছি। আমাদের সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা শ্রীমতী জারিতা লাইটফ্লাং উনি এখানে এসেছেন। বিশেষ করে খোয়াই জেলার বিগত উপনির্বাচনের ফলাফল বেরোবার পর যে তাণ্ডব হয়েছে, কংগ্রেস অফিস জুড়ে যে ধ্বংসলীলা, এই দৃশ্য উনি সরেজমিনে দেখছেন এবং সর্বভারতীয় নেতৃত্বকে অবহিত করে কীভাবে তার ভিডিও ফুটেজগুলি পৌঁছে গেছে। তারা এবার আসামি গ্রেপ্তার করে তারা দেখাক যে কোন দলের লোক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন যে আমি 2 জনকে ফোন করেছি। তারা কারা? একজন বিজেপি দলের সহসভাপতি, আরেকজন বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি। যদি সেটা কংগ্রেস দলের কোনো অন্তর্কলহ হয়ে থাকে তাহলে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী কেন বিজেপি দলের 2 জন উচ্চপদস্থ কার্যকর্তাকে তারা ফোন করে এই ঘটনা দেখার জন্য বলবেন? এবং উনি নিজেই নিশ্চিত করেছেন যে আর হবে না। তার মানে শাসক দলের পক্ষ থেকে এই ঘটনাগুলি ঘটানো হয়েছে। একজন এই খোকা মুখপাত্র বলছে কোন দলের বহিঃপ্রকাশ। আসলে এই দলটা